नाजरीन, फिर से 7 न्यूज की जानिब से सबको जो है ईद की खुशियां मुबारक हो। और हमारे साथ क्योंकि एक पाकिस्तानी नामवर पर्सनालिटी सैयद नूर साहब मौजूद हैं, बाकी भी गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन हम बात जो है वो सैयद नूर साहब से कर रहे थे। और जो अब्बास रॉय साहब हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे, अपने बचपन का भी वाकया सुनाना चाह रहे थे, अपनी एज नहीं बता रहे, बाकियों से पूछ रहे हैं बड़ा नोट क्या था, छोटे आप भी नहीं है, कोई मसला नहीं। सैयद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मर्दों को अपनी एज बतानी चाहिए, औरतों को नहीं बतानी चाहिए। नहीं बतानी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मर्दों को क्यों बतानी चाहिए? इसलिए कि वो मर्द है। हाँ, मर्दों वाले काम करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे खवातीन क्यों छुपाती हैं, आपके मुताबिक क्यों छुपाती हैं? आई डोंट नो, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, मुझे जो समझ में आता है। बहरहाल जी, मैं अपनी एज ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, 22 साल हमने महीने। हमने नहीं पूछा आपकी एज। नहीं, वो कह रही थी ना बताए। नहीं, सैयद नूर साहब कह रहे हैं हमने नहीं पूछा, हमने क्या कर दिया? आपकी एज आपके सर से नुमाया है, आप उन्हें पता है कि आपने झूठी बोलना है। अच्छा, अर्ज पता क्या है? नहीं, की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये बड़ा कीमती सर है, तो लिहाजा इसके बाल थोड़े से गिरे। नहीं, अभी हम जज कर सकते हैं कि आप, क्योंकि आप गंजे हो चुके हैं, तो आपकी ठीक ठाक उम्र है। अच्छा, वैसे ये भी सुना हुआ है कि जब इंसान के पास दौलत आने लगती है ना, तो सबसे पहले सर के बाल गिरते हैं, तो क्या हकीकत है? दौलत तो बहुत हो रहा है के पास, ये सारी बातें ये सर इस मुताबिक तो फिर आपको बिल्कुल बाल नहीं होने चाहिए थे। नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा, सर के ऊपर बहुत सारे बाल भी हैं और माशाल्लाह बहुत, सिर्फ मेरे पास जो है वो मोहब्बत है, माशाल्लाह, मोहब्बत की दौलत है, मैं वो बांटता रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ये देख रही हूँ कि आपके अगर स्किन केयर की बात की जाए या हेयर की बात की जाए तो माशाल्लाह बड़े अच्छे मेंटेन कैसे करते हैं आप? ये हमें भी बता दें। इश्क अपने आप से इश्क करते हैं। इश्क करते हैं अपनी बीवी से। अच्छा, बीवी से मोहब्बत करने से, इश्क करने से बाल अच्छे हो जाते हैं? हाँ, फ्रेश रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होती। अच्छा, कभी आपस में नोक जोक हुई हो, कभी गुस्सा आया हो आपको? जब मैं इश्क करता हूँ तो फिर नोक जोक कहाँ गुस्सा? अरे वाह। अच्छा, वैसे मियाँ बीवी में होती है, हर घर में होती है, क्या कभी नहीं हुई? वो इश्क नहीं करते हैं। कितनी प्यारी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, आप भी इसके ऊपर अमल किया करें। मुझे जरूरत है अमल करने की, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी, बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छी बात है कि अगर इंसान चाहिए कि वो इश्क करते हैं, अगर ये अच्छी बात है कि अगर आप किसी से इश्क करते हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुराई भी बुराई नहीं लगती। हाँ, ये इश्क है ही। ऐसा ही। आओ तुमको बताएं मोहब्बत क्या चीज होती है। एक इंसान की दूसरे इंसान पे हुकूमत होती है। अरे वाह, एक्सीलेंट। अच्छा, उन्हें भी कभी गुस्सा नहीं आया? उसको तो किसी पे भी नहीं आता गुस्सा। अरे वाह, मुझ पे क्या आएगा? क्या बात है। अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता कि मेरे हस्बैंड मुझसे इश्क नहीं करते या मैं नहीं करती? आप तो मिले भी नहीं। बस ऐसे ना करें, अंदाजा ना लगाएं, अपना मेरे पे इम्प्लीमेंट ना करें। ये फसाद की जड़ है। हमने आपको ये बात देखिए, तजुर्बा बोलता है। हाँ। देख के बंदा पहचान लेते हैं। नहीं, हम फसाद नहीं, हम जड़ जरूर है लेकिन फसाद नहीं। अच्छा, हयाम कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, जो भी कहना सच कहना। मैं आप कह रही थी कि कभी जो है उनको साइमा जी को गुस्सा आया। साइमा जी से मुलाकात है और वैसे भी उनका जो एक ऑरा है और जो लोग जानते हैं उनको पर्सनालिटी, वो माशाल्लाह इतनी जो है कम गो शख्सियत है और इतनी नफीस शख्सियत है कि मेरे ख्याल में उनको ना उन पे किसी को गुस्सा आता होगा और ना उनको गुस्सा आता है, तो वो माशाल्लाह से बहुत ही एक उम्दा खातून है। अच्छा, मैं सैयद नूर साहब से एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे माशाल्लाह इन्होंने बताया कि घर में कोई ऐसा मसला नहीं होता, तो जो आज की जनरेशन है, अगर हम डाइवोर्स रेशो देखें तो बढ़ती जा रही है, बर्दाश्त नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अगर इश्क की कहीं कमी फील हो रही है तो क्या बाहर ढूंढना चाहिए कि बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए? नहीं, बाहर ढूंढेंगे तो बेवफा हो जाएंगे आप। अरे वाह, तो बेवफा नहीं बननी, वफा का दामन न छोड़े। और जो है ना, अगर बुरी लगी है कोई बात तो वो स्माइल के साथ उसको दरगुजर करें, आंसुओं के साथ नहीं। आंसू बहाएंगे वो आपके साथ ज्यादती करने वाला खुश होगा। अच्छा, आपको साइमा मैम से इश्क किस अदा पे हुआ था? कंप्लीटली, वो एक कंप्लीट औरत है और आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छी है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इस लिहाज से कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में
آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ جو ہے اس کو اپنا لیتے. تو ارے واہ. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. سر جی ایک کپل کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا ٹپس دیں گے آپ؟ ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے. بھروسہ ہونا چاہیے جو سب سے بڑی بات ہے. بہت ایکسلنٹ جی. اور کچھ پوچھ لیں، نور صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، کچھ نہ کچھ پوچھتی رہا کریں. نور صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا ماشاءاللہ چمکتا ہوا ایک ستارہ ہیں، ان کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا جو اب فلم میکنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا جو ہے اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں یا دیگر دیکھیں تو بہت ایڈوانس لیول پہ جا رہے ہیں، ہم کہیں پیچھے سے رہ گئے، ہم شاید کاپی وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اگر اپنا آئیڈیا امپلیمنٹ کریں گے تو کیا ہم زیادہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیے، کاپی اب کرنے کا مارجن نہیں رہا، کیونکہ گلوبلی آپ ہر ملک کو جانتے ہیں، اس کی ثقافت کو جانتے ہیں، اس کی فلموں کو جانتے ہیں، ان فلموں کی کہانی کو جانتے ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ ہالی ووڈ کی فلم، ہر فلم دیکھ رہے. تو یہ تو تب ہوتا تھا، کاپی تب ہوتی تھی جب یہاں دیکھی نہیں جاتی تھی ہندوستانی فلمیں یا دوسری، اور یہاں سے لوگ جاتے تھے وہ کاپی کر کے لے آتے تھے. اب کاپی ہو نہیں سکتی. اب جتنا بھی اوریجنلی جو آئیڈیاز ہیں وہی کامیاب ہیں، وہ کاپی نہیں ہے. اچھا آپ عید کے 3 دن کیسے گزارتے ہیں؟ گھر پہ رہنا پسند کرتے ہیں کہ گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں، یا میزبانی میں جو ہے آپ کو زیادہ جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی میں سو کے گزارتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بڑا بے آپ فکر بھی باقی لوگوں کی طرح ہی ہیں، سارا دن سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں، سارا دن نہیں، بیچ میں اچھی سو بھی جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، مہمانوں کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں. تو باقی 2 دن کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پہلا دن ہو گیا، باقی 2 دن یہی کام کرتے ہیں. سیم ٹو یو. ایسا ہی کرتے ہیں. سیم ٹو یو. سیم ٹو یو کس بات؟ باقی 2 دن سیم ٹو یو. وہ تو کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ سو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو چائے منگوائی آپ نے؟ آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں، آپ بھی 7 کا حصہ ہیں. میرے کہنے سے اگر چائے آتی تو وہ پیئیں ساتھ ساتھ. یہ تو مطلب بات جو ہے گھما رہے ہیں آپ، ایسے تو نہ کریں. آپ نے عیدی دی ہے؟ ڈیفینیٹلی دی ہے یار. کیا کس کو دی ہے؟ سب کو. سب کو؟ کس کو؟ مجھے تو جتنے نہیں بھی لوگ مجھے ملے میں نے سب کو عیدی دی ہے. تو کیا میں بھی تو بیٹھی ہوئی، مجھے تو نہیں دیا. میں پروگرام کے بعد دیں گے نا آپ کو بھی انشاءاللہ. اپنے کہاں ٹک میں بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کو سب دیں سے گے. پہلے آپ ہی نے نکلنا. اوکے، بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کو عیدی دیں گے. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو میں نے جج کر لیا ہے. جی. آپ سے آپ کی بیوی تنگ ہوگی آپ کے بولنے سے. اوکے. ارے واہ. میری بیوی. ہاں، جتنا آپ بول رہے ہیں نا. کون سی والی بیوی؟ باہر والی کے گھر والی؟ ارے بھائی آپ کے پاس ایک ہی ہے. اوکے، وہ تنگ ہوگی. تنگ ہو لیکن ایسا نہیں ہوگی یا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں. آپ گھر پہ رہیں تو پھر ہے نا. میں اکثر گھر سے باہر رہتا ہوں، اسی وجہ سے وہ 10 دن کے بعد گھر جاتا ہوں، تو 1 آدھا دن رہ کے پھر واپس آ جاتا ہوں. ہم پردیسی لوگ ہیں تو اس لیے وہ خوش ہے. بیگم صاحبہ کو لائن پہ لے کے ذرا چیک کر لیں، پھر بالکل لائن پہ لے لیتے ہیں، دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈونٹ یو وری. پھر ہم نے ترلوں پہ آ جانا ہے. گھبرانا نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں ہوگا. بس پھر ہم بریک کے بعد بیگم صاحبہ کو لائن پہ لے رہے آپ ہیں. ایسا کریں، ملک صاحب سے گپ شپ کریں. ملک صاحب کافی دیر کے بیٹھے ہوئے اور ہم نے کوئی بات نہیں پوچھی. اچھا آپ بھی تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، آپ بھی تو کریں نا. اوکے ملک صاحب، آپ یہ بتائیے جی کہ آپ پوری دنیا دیکھ چکے ہیں. میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا، مجھے ابھی یاد آیا بیٹھے بیٹھے. ایک ویڈیو میں نے آپ کا دیکھا تھا، آپ نے ناشتہ لندن میں کیا تھا شاید کسی ملک میں، کسی شہر میں، اور آپ نے دوپہر کا کھانا کسی اور ملک میں کھایا تھا، شام کا کسی اور میں کھایا تھا. یہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. ذرا یہ واقعہ سنا دیں. ہاں جی، وہ ایسے کہ میں نے بریک کیا تھا سویڈن میں. سویڈن میں؟ ہاں جی. تو لنچ کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں، تو ڈنر کیا تھا فرانس میں، پیرس میں، سٹی میں. مطلب اتنے آپ ملک گھوم چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ 80-85 ملک تو گھوم چکے ہوں گے. ہاں جی، 85 کنٹریز ہو گئی. اچھا پاکستان پورا دیکھا آپ نے؟ پاکستان بلکہ پورا نہیں دیکھ سکا، میں ناردرن ایریا میں کم گیا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے پشاور نہیں پاکستان تو پورا دیکھا. دیکھا نہیں آپ نے. بس کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. یہ تو پتا پاکستان ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی نہ کبھی کام ہوا چلے گئے یا کسی دوست نے انوائٹ کر لیا. لیکن جو باہر کا وہ مجھے بہت شوق تھا، اس لیے میں گھومتا ہوں. ابھی میں اراؤنڈ عمرہ کر کے ہوں، اس سے پہلے کوئی 11 کنٹری میں وزٹ کر کے ہوں پاکستان. ارے واہ، ہمارے لیے تبرک نہیں لایا، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں تو. ہاں لے کے آؤں، لیکن ابھی ادھر اسٹوڈیو میں نہیں لے کے، وہ میں ڈیفینیٹلی بھجواؤں گا. نہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کر دینا، بس واٹس ایپ کر دیں. آپ مینج کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو سر آپ جب ڈفرینٹ کنٹریز میں گھومتے ہیں، انویٹیشنز ہوتے ہیں یا خود جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بزنس میرے ڈفرینٹ کرنی، جیسے یو کے میں بزنس ہے، جرمنی میں ہے، لیٹویا میں ہے. تو ابھی میں دبئی کے لیے پلان کر رہا ہوں.
तो कोई बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, कुछ वैसे मैं शौक भी है घूमने का, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं चला जाता हूँ। जी गुड। हाँ। हयाम आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं, हयाम को शौक है घूमने फिरने का, बताइए जरा। शॉपिंग का तो हो गई। हाँ बिल्कुल, घूमने फिरने का शौक तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करने से सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं वहाँ के लोगों की तहजीब, खाने, और जो है आपको जो है सफ़र के दौरान जो अगर आपके साथ कोई सफ़र कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानने का मौका मिलता है। और मेरे ख्याल में सफ़र जो है, सफ़र से वो ही कहते हैं सफ़र का पता चलता है। सफ़र वसीला है ज़फ़र भी ये कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रैवल करना चाहिए, घूमना अच्छा, फिरना आपकी अच्छा है। विश क्या है कि इस जगह पे यार मुझे जाना है, फिर कहीं जाऊं ना जाऊं? अच्छा, मेरी जो विश है वो एक दो जगह है। एक तो मुझे इटली जो है वो जो उनकी जो कैनाल है, वो एक है, स्ट्रीट्स जो बनी हुई है, वीनस में वीनस- आई थिंक विनिस वेनिस, जाना हाँ चाहती हैं एग्जैक्टली आप? वेनिस में। सड़क कोई नहीं। वो एक जो डूब मुझे जाना चाहती हैं वो, हाँ वहाँ आंखों में जाना वहाँ पे किसी ओए की। होए। वहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, सैयद नूर साहब से पूछते हैं कि उनकी कोई अभी ख्वाहिश हो कि वो किसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत पीसफुल जो है, उन्हें लगता है कि यार बस। मुझे मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि मैं अपने मुल्क के देहातों में रहूं, देहातों में? इसीलिए मैंने अपना फार्म हाउस भी एक देहात में बनाया, एक गांव में बनाया, और मुझे वहाँ की फिजा, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत। यानी कि अपने मुल्क से मोहब्बत है। नहीं, बाहर भी जाते हैं लेकिन भाग के वापस आ जाते हैं, जल्दी आ लेकिन जाते जो सुकून पाकिस्तान में है, एक आजादी है, वो और कहीं नहीं है। हैं। जी हाँ, आज़ादी, मैं आपको बताऊं, ये जो आज़ादी हमें मिली है ये बड़ी नेमत है। अभी भी हम किसी मुल्क में चले जाएं तो आपको वो एयरपोर्ट पे आपको परेशान कर देते हैं कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, वहाँ लाइन में खड़े हो जाएं। तो प्रोटोकॉल हमें पाकिस्तान में मिलता है। और अच्छा, अकेले सफर करना पसंद है या मैम के साथ करना आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं आप? मैं उनके साथ सफ़र करना को एंजॉय करता हूँ, और वो शाजिल के साथ सफ़र करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। अरे वाह, तो हम तीनों जो है जहाँ भी जाते हैं तीनों इकट्ठे फिर जाते हैं कि तीनों कंफर्टेबल रहें। जी हाँ। मतलब इस ग्रुप का नाम रख सकते हैं हम तीन। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप बाहर किसी कंट्री में जो फिल्म है वो बनाना चाहें तो अभी कौन सी ख्वाहिश है कि यार यहाँ पे जो है ना बनानी है? अभी मैं बनाने जा रहा हूँ फिल्म कजाकिस्तान, अलमाती में। तो क्या नाम है सर फिल्म का? चूड़ियाँ 2। अरे वाह, चूड़ियाँ 2 पहली तो माशाल्लाह। अच्छा, मैं तब 3 क्लास में थी जब चूड़ियाँ आई थी। अच्छा बस कर दे यार। और मैं क्योंकि सही सही कह रही हैं। मैं सच बोलती हूँ, मुझे एज छुपाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? आप जैसी नहीं हूँ मैं उसमें 5वीं में क्योंकि था। मैं पोजीशन होल्डर थी। मैं क्योंकि पोजीशन होल्डर थी, और जब भी मैं किसी क्लास में अगली क्लास में जाती थी तो मैं बहुत ज्यादा शराइत रखती थी, क्योंकि मैं एक ही एक बेटी हूँ। तो मुझे ये होता था कि मैंने मूवी देखनी है सिनेमा में, और तब चूड़ियाँ आई थी, तो फिर पूरी फैमिली गई थी, और वाह क्या मूवी थी। आज भी देखते हैं तो बहुत मजा आता है। तो मैं तो आप चूड़ियाँ 2 देखेंगी? बिल्कुल, मैं तो लाइव देखना चाहती हूँ। मैं तो जाके उस प्लेस पे देखना चाहती हूँ जहाँ पे शूट हो रहा है। चलें फिर हमारे साथ कजाकिस्तान चलें। जरूर, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि सर के साथ जो है मुझे क्या मजे मजीद लगे सीखने का आपके, मिलेगा। क्या मजे लगेंगे, जबरदस्त। बस मुझे सैयद नूर साहब की टीम का मैं हिस्सा बनने जा मैं आपकी टीम का हिस्सा बनने जा रही हूँ, बनने जा रही है, बल्कि बन गई हूँ। हो चुकी है। अरे वाह सर, बहुत 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 शुक्रिया। इससे बड़ी ईदी इस साल की मेरे लिए कोई नहीं हो ਅਸੀਂ सकती। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। जाए नहीं, किसी आते प्रोग्राम करो। अच्छा अभी मैं आपका ना थोड़ा सा वो टेस्ट लेना चाहता हूँ। आपने कहा मैंने चूड़ियाँ फिल्म देखी है, कितनी बार देखी है? देखी तो बहुत बार है। आप बताएं कि चूड़ियाँ फिल्म में साइमा का नाम क्या था, बताइए। बिल्लो, ये तो आप बिल्लो था, और उसका एक जो डायलॉग था, मामी बन चुड़ैल ना बन। ये दिलों का डायलॉग में सी मोहम्मद ये मोहम्मद राणे का था, लेकिन डायलॉग बड़ा फेमस है, और मेरे ख्याल से हर घर का ये पसंदीदा जो है डायलॉग हो सकता है। अच्छा चलो ये बताएं कि मोहम्मद राणा का क्या नाम था फिल्म में? आप बूटी नहीं लगनी, बताइए। पख्तू, क्या? पख्तू, पख्तू ने पख्तू बख्तू, बख्तू ही बोला। आपका कान जो है ना वैसे बुजुर्गी की अलामत है। नहीं। 22 साल के होके भी जो आपकी समाज का मसला चल रहा है ना, और मैं 25 साल चलो की। यार 22 को डबल कर लो, कौन सी टेंशन? अभी आप ट्रिपल भी करेंगे, यही करके जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है। तो सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आपस में बातें करके वक्त जाया जी, कर रहे प्लीज आप करें हैं। बात। माशाल्लाह
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ آپ موجود ہے, مزید ہمیں باتیں بہت کریں, میری طرف کچھ سے اجازت سیکھنے کا مل رہا ہے. آپ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں نا جیلس؟ ذرا بھی سید نور صاحب خود بتائیں گے. بتائیے جی. لگ رہا ہے کچھ ابھی میں جیلس ہوا ہوں. بالکل. کوئی ایسی خوشبو آ رہی ہے؟ ہو کے تو یہ حال ہو گیا. ضروری دھواں آ رہا ہے. اوکے, اچھا آپ ایام کچھ گانے سنا دیں. سنے آپ کی بڑی اچھی آواز ہے, مجھے ابھی عروج بتا رہی ہے. ہاں مجھے مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ شو بند ہو جائے, میرے جو دائیں بائیں لوگ مطلب کرو کے لوگ بیٹھے ہیں وہ ہر بندہ میرا آلریڈی نیزل مجھے وہ فلو ہوا ہوا ہے اور گانا ہر بندہ یا گا لیتا ہے یا رو لیتا ہے. اب دونوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں رو لوں گی, آپ گانے کا رنگ گئے کیونکہ گانے کے اگر میں نے گا دیا تو پھر آپ لوگ روئیں گے. گا کے ہو سکے تو میرا ایک کام کریں. ہم رونے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سیٹ بیلٹ اپنی پلیز ایسا نہیں کرے میرے ساتھ. کیا ہو گیا؟ میں بالکل نہیں گا, کیا ہو گیا؟ واقعی نہیں گاتی؟ نہیں نہیں بالکل بھی آپ نہیں. کی خبر غلط نہیں. کچھ چند اشعاری, کچھ لائنز جو ہیں, شاید شعر کوئی سنا دیں, کوئی ڈائلگ سنا دیں, کوئی پسندیدہ ڈائلگ سنا دیں. عید کے حوالے سے ابھی تو کوئی شعر یاد نہیں آ رہا. کچھ بھی نہیں. پروین شاکر کی شاید موبائل میں میرے ہاں، وہ پاس کچھ سنا ہے. آپ دیکھ کے سنا دیں. ہاں، دیکھ اجازت ہے آپ کو. لیکن فساد ہی ہے وہ بیچاری کو کوئی کچھ مسئلہ یاد نہیں. رات گہری تھی ڈر بھی سکتے تھے, ہم جو کہتے تھے وہ کر بھی سکتے تھے, بچھڑنے والے تو نے یہ بھی نہ سوچا ہم تو پاگل تھے مر بھی سکتے تھے. کوئی اس طرح کا ہی سنا دو. ارے واہ, کیا چلے یا آپ سمجھے پہلے سنا دیا. ایسے ہی سنا دیں. کیوں سر جی, کچھ آپ ہی سنا دیں. پروین شاکر کی تھوڑی سی کچھ جی پلیز. اوکے سنائیے پلیز. یہ کب کہتی ہوں, یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ, واہ, یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ, وہیں سے لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ. ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے, ملاقاتوں میں وقفہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ. واہ واہ. بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو, بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو, بہت آسان ہو تھوڑے بہت دشوار ہو جاؤ. بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو, بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو, بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ. واہ. ابھی پڑھنے کے دن ہے لکھ بھی لینا حال دل اپنا, مگر لکھنا تبھی جب لائے کے اظہار ہو جاؤ. کیا کہنے, کیا کہنے. کیا کمال ہے بات. جی. حیام کی طرح خوبصورت جو ہے وہ بڑی اچھی چوائس تھی آپ کی ماشاءاللہ سے, اور آپ پہ تو بالکل چھوٹ نہیں تھی. اسی محبت کے ساتھ آپ مائک آگے دیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ملک صاحب. جی, آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں سنانا چاہ, میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عید ہوتی ہے نا, تو جتنے ہمارے پاکستانی اوورسیز باہر ہوتے ہیں, عید کہہ لیں کہ ان کی نہیں ہوتی, جو ان کے پیچھے پاکستان میں ہوتے ہیں عید ان کی ہوتی ہے. اصل ان کی ہوتی. تو ان کے لیے دعا گو ہم کہ ان کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے تاکہ ان کو پاکستان کے ٹائم گزارنا چاہیے. لیکن میں نے 85 کنٹری وزٹ کرنے کے بعد جو میں نے چیز فیل کی ہے, جو پاکستان آنے کی خوشی ہوتی ہے نا باہر سے, تو یقین کرے جانے کی خوشی نہیں ہوتی اتنی. تو جو پاکستانی ہمارے باہر عید گزارتے ہیں تو ان سے پوچھو عید کیسے گزارتے ہیں. بہت کہہ لیں کہ صرف کام اور کام, جو ہمارے پاکستان میں کہا گیا کام کام صرف کام, وہ ہم ادھر جا کے کرتے ہیں جو پاکستان میں نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں, بزنس مین ہے, لیکن اگر میجورٹی دیکھا جائے تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار گھر پیسے بھیج رہے ہیں عید پہ, عید اچھی کر لیں. خود نیا جوڑا بنایا نہیں بنایا, خود کچھ کھایا نہیں کھایا, تو یہ اتنا بڑا پینفل جو ہے یہ مومنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے, اللہ ان کو بھی وہی خوشیاں نصیب کرے جو اپنی فیملی کے لیے وہ چاہتے ہیں. تو سید نور صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. وہ کیونکہ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے رمضان میں سارے روزے رکھیں, پھر آپ سیلیبریٹ کرتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے, آپ کو اچھا بھی لگے گا. سارا دن جو آپ بھوکے رہتے تھے رمضان میں, تو آج سارا دن آپ سوئیاں کھا کے پلاؤ کھا کے یہ وہی انجوائے کرتے ہیں. اور اگر آپ نے روزے رکھے ہی نہیں تو آپ کیا انجوائے کریں گے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا یہ تحفہ ہے رمضان, ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اس میں آپ کی صحت اوور آل ہو جاتی ہے, آپ کا پیٹ, آپ کا ہر چیز, آپ کا ویٹ سب. اچھا, لوگ روزے رکھتے ہیں اس نیت سے رکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا نا ڈائٹ کانشیس ہیں, ویٹ کم کر لیں گے, لیکن روزہ رکھ کے کوئی زندگی ان کی بدلتی نہیں ہے.
ना नमाज की तरफ आते हैं ना इबादत की तरफ आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो है, यही मैंने कहा ना, ये एक महीना बहुत ब्लेसिंग वाला है और इसमें आप तब्दीली अपने अंदर ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऐसा ही है, रमजान क्योंकि अभी ताजा ताजा गुजरा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ऐसे ही हर महीना हर दिन ऐसा हो कि रोजा रखे, रमजान है, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। हमें रमजान में एक बहुत ज्यादा था कि कुर्बे अल्लाह और अहले बैत का अगर आप थाम लेते हैं ना रस्सी, तो बस फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप डोल नहीं सकते, लजपाल घर आना। वाह, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खूबसूरत आपने बात की। बिल्कुल अहले बैत जो है वो हमारे हैं, उनसे मोहब्बत करें, तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करें। अगर आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपसे मोहब्बत करेगी। ये तो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो सीरियस नहीं होंगे आप? मैं बिल्कुल सीरियस। ईद की खुशियाँ और काम की तरफ जा रहे हैं तो सीरियस होना पड़ेगा। जी, हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। और मैं जाते जाते नूर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ईद पर जो फिल्में रिलीज हुई हैं, जैसा कि डेली गेट है, बुल्ला है, इसके अलावा कुछ और भी हैं? माइक सर प्लीज आप। एक और भी है कराची की फिल्म, एक दिल्ली गेट है, यहाँ लाहौर की फिल्म है, इसके अलावा बुल्ला है जो शाम की फिल्म है, आग लगे बस्ती में, और तीसरी कराची से है जी। जी। तो हमारी बेस्ट विशेज है तीनों फिल्मों के साथ। बिल्कुल। और नूर साहब आप बताइए कि इनमें से सबसे अच्छी फिल्म कौन सी जाएगी आपके आइडिया? इंशाल्लाह तीनों अच्छी जाएंगी, क्योंकि इंशाल्लाह। बड़े अरसे के बाद फिल्में रिलीज हो रही हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो डेफिनेटली लोग आएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ईद के रोज 3-4 रोज ऐसे ही होते हैं जिसमें बिल्कुल हमारी पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, फैमिलीज को देखें ताकि हमारी मजीद फिल्में अच्छी अच्छी बनें। जी जी। और पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बी पाकिस्तानी सी पाकिस्तानी। क्या बात है, क्या बहुत बात। खूबसूरत अल्फाज है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। अय्याम भट्ट साहिबा, आप भी कुछ बता दें, आप क्या कहना चाहती हैं? कोई दिल की बात बता दें लोगों को, लोगों को खुश देखने रहिए। वालों को, सुनने वालों को और हमें। खुश रहिए, खुशियां बांटे और मुस्बत सोच रखें। अपने लिए तो सब रखते हैं, लेकिन थोड़ी दूसरों के लिए भी रखें। थोड़ी अगर हम सब मुस्बत सोच रखेंगे और लोगों के लिए आसानियां बांटेंगे तो शायद जो है परेशानियां कम हो जाए। बिल्कुल। तो जितनी आसानियां बांटेंगे वो वापस लौट कर आपकी तरफ ही ऐसा आएंगी। ही है, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो आपके लिए होना शुरू हो जाता है। अगर बुरा सोचते हो तो पहले आपके लिए होता है। बिल्कुल। दुआ किसी के लिए करते हो तो अपने लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिसके लिए जिस दिन आसानी होगी उसके लिए वही दिन ईद होगा। बिल्कुल। तो इस तरह हर दिन ईद बनाए सबके लिए, यही ईद का पैगाम है। और ईद की जो है ढेर सारी खुशियां आप सबको, मुबारक को देखने वालों को खुशियां मनाइए, रमजान के रोजे रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत उसके शुक्रिया बाद आपका। मलिक साहब से भी हम सर। उनका पैगाम जो है वो सुन लेते हैं। जी, मेरा पैगाम ये कि जितने हमारे ओवरसीज हैं जो उनकी फैमिली पाकिस्तान में है, तो उनकी फैमिली को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक्चुअली जो बाहर हैं, बाहर वो नहीं है, बाहर जो उनकी फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो बाहर है, वो बेचारे लेबर कर रहे हैं बाहर, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, जब पाकिस्तान आए तो उनको खुशियां देनी चाहिए ताकि वो बाहर वो हार्ड टाइम गुजारती हैं। तो ईद उनकी पाकिस्तान में जब आते हैं तब उनकी ईद होती है। बिल्कुल, तो ये बहुत मेरी- ही खूबसूरत पैगाम है कि जो यहाँ पे फैमिली होती है वो समझती है कि शायद दरख्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं, बली का बकरा ना बनाएं, आपके अपने हैं, थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लें। बहुत हर जरूरी। चीज जिंदगी में होना जरूरी भी नहीं, सब्र करना सीखें, शुक्र अदा करना सीखें। क्या कहना चाहेंगे अब आप? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। हयाम जी आपका बहुत शुक्रिया। जी, thank सैयद you। नूर साहब आप तशरीफ लाए, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सबसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अब हम क्या कहना मैं तो चाहेंगे? जा ही रही हूँ साहब। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो और यस, आपने बिल्कुल जाना है। बिल्कुल So, आप जाना है लोगों ने कहीं नहीं इंशाल्लाह। जाना। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। और 7 न्यूज की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, सबको ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत मुबारक हो।